बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। पाकिस्तान से हज फ़्लाइट शुरू हो गई हैं और खुशनसीब लोग वो हैं जो इस साल हज पर जा रहे हैं। 81,000 के करीब तकरीबन पाकिस्तानी इस साल हज पर जाएंगे और वो फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। हज इस्लाम का एक अहम रुकन है और हज उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो साबिक़ निसाब है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को हज करने की सआदत नसीब फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। कराची एयरपोर्ट से हज फ़्लाइट गुज़िश्ता रोज़ रवाना हुई। इस मौके पर सिविल एविएशन की जानिब से, PIA की जानिब से, ASF की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात किए गए थे। इसके अलावा वज़ारत हज की जानिब से बेहतरीन इंतज़ाम थे और हाजियों ने खुशी का इज़हार किया कि वो 2-3 साल के वक्फ़े के बाद हज पर जा रहे हैं और वो खुश हैं। वहाँ जाकर वो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत नसीब फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुतिन फ़र्जि'िल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك जनाब आपने ये वीडियो देखी, ये मेरे चैनल पर आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरा मकसद यही है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊं। और ये आप देख रहे हैं वो खूबसूरत और खुशनसीब लोग हैं जो अल्लाह के घर रवाना हो रहे हैं। अल्लाह ताला इनका हज कबूल करे और हमें भी इस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए, क्योंकि बहसीयत मुसलमान हज करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करना हम सब के लिए एक एज़ाज़ की बात है। ज़िंदगी में अगर आपको एक बार भी वहाँ जाने का मौका मिल जाए तो ज़िंदगी
کا حاصل وصول ہو جاتا ہے، آپ کو وہ انعام مل جاتا ہے جو آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، کیونکہ اس جگہ پر جانے کے بعد آپ ویسے ہی پاک اور صاف ہو جاتے ہیں جیسے آپ اس دنیا میں آتے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔